पतर दियो शीतल देवे ममता कौन हाँ बापा तुम घर पड़ा बुले बुले आने ना पछू कोड़ी आंगले ने आंगी देबे ना गोटा देबे ए से घुमा ट्राई करू लागा से करू ठे जा से कोड़ी बसी बिछना कोडा वाला से गुडा काणे से पटरे बसी आड़ को मुंह करी दीपू जोगरा भाई तो कूलर आके बेदिए पुरु सुप्पा काई ना होता साइज कर थो से जी को ठीक से थोई दे आ जो यार तुम समस्त कई कौन से कुला का छाड़ के नहीं स्नान पता तान बसा एका ठिया आई दिन घंटा दे गेला बॉडी मस्तिना तांका दे नाडी आसन हां आसन जी दे नाडी ता मन मार कुंटे आगे बॉडी मस्ती अंदर के आसे काले तुम जान बस हां काले से नहीं से काले नहीं कैसे आगे तक कोड़ी करे जे पत्थर कोड़ी भारी कर ले मारी भी गली चपला चल जीवा भाई जी को चांगले जीवा वीडियो अभी को चला गई लोपा दिया करे ना कीपू माने गोटे एक लोक अछन छाती दब से गोटे तू सब छाती दब ए पटरा अछि से गोटे अछन गोटे सात थरा बुलाई कि छाती छाती दर बुले देखिया निन्नी यार आता बरा इनी को कले जे कर संगा कोडी पकड़ा ये कान बरा पटेरे थिला मंजू आ कन्या पटेरे थिला कि ये थिला तू ही जाऊ नहीं वाला खाते पकड़ दिया ना पकड़ दिया पकड़ के दूरे की पकड़ से या तो दे दे बॉडीगार्ड खुंटीबे तमे काई कि तम फोपाड़ दो ना से बॉडीगार्ड खुंटो हां नहीं जमा फोपाड़ ए कोई जैसे आ जैसे ही सारला जमा फोपाड़ लागला ताले लागला तू तू खुंटी की दब ता हाथ में ना से खुंटी बाल तो बई जा तो हाथ पे पाई करे में करे बई ता करो को बस ना किन्ने ना ए तू कोड नाही ए तू कोड ना खुंटी दे ए मामा रे कोड ना हां कोड खुंटी तू बात ता पाखरे रहू तार तू तार जे पडे तार को पडे तू तार बाई ता फोपाड़े से तार खुंटी तू ताकू कहबो मुठे तो से आकू कहबो मुठे रात रे फोपड़ा पडियो खोजा खोजे मॉर्निंग रस्ता कोडी
এটা কালি এটা হলো না হ্যাঁ না ফোপাড় ভাই হাতরে ওরা মমতা খুঁটু কিଏ ফোপাড় ଦଉଛି ସେ ସାଇଡ ଫୋପାଡି ଦଉଛି ଫୋପାଡୁନୁ ଫୋପାଡି ଦେଇକି ଯାଇ ସେଠାରେ ପଡିବ ସେଠୁ ନା ଫୋପାଡି ତ ସେଇ ହଁ ଏତେ ବଡ ମମତା ବାଟିକି ଆଇଲା କେତେ ଥର ଲୋ? 4 ଥର ବା କେଇ ଥର ହେଲା 3 ଥର। ଦୀପୁର ଆଉ ତା ବୋଉର ଫୋପାଡି ମମତା ଆଡୁ ଫୋପାଡି ଦେଲୁ। ଜୋରେ ହଁ ସିଏ ତ ଜୋର ଫୋପାଡି ଛାଟି ଦବ ହେଲା ସେ ସିଏ ଯଦି ନ ଫୋପାଡି ପାରୁଛି ଲୋକଟା ମୁଁ ଫୋପାଡି ଦେବ ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହି ଯାଇଛି ଭିତରେ। ଖୋଜରେ? ହଁ ଖୋଜ। ହାଣ୍ଡି ଧରି ପଡିବ। ଏ ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ନେଇଯା ସେଇ ଆଗକୁ ଖାଇ ଯାଇନା ଖୋଜି ଝାଳରେ ଗୋଟେ ପଡେ ଏଠି ଗୋଟେ ପଡେ ହେଇଗଲା କେଇ ଥର ହେଲା 6 ଏଇ ଥର କଣ? ଏଥର ପଡିଲା ପିଣ୍ଟୁ ବସେଇ ଦିଅ ଭାଉଜ ତମେ ଉଠି ବସେଇ ଦିଅ ପାଞ୍ଚ ଓ ହେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପଡିଛି ନା ଗଲେ ସେ ପାଣି ଆଉ ଦେ ପକା ହସି କଣ ଏଇଟା ହସି କଣ ପପାଡି ସେଠି ପକଉଚି ସେ ବେଟା ଭୟା ଦା ପଡିବ ନା ଦେ ଛଅଲା ତୁ ଗାଁକୁ ଡରୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ବଡ ସାପ କତିକି ଯେତେ ଚାଲାକ ହେବ ନା ସେ ଚାଲାକ ହେଇଯିବେ। ନାରାଣୀ ଗାଡି ଟିକେ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦଉନା ସେ ନାଳି ରଖିଲେ ଭାରି ଗରମ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁ ନାଇଁ ତମର କଥା। ହାଟରେ ଦେଉଡେ ଏକରେ ବୁଲି ପଡ ଥାଳି ଥାଳି ଗୋଟେ ତିନିଟା ପଡିଛି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ହଁ ହଉ ଦେ ମୁଠା ମୁଠା ମମତା ତୋ ପାଟି ଲୋକ ସେ ଯେମିତି ଜିତିବ ଦେଖିଆ ଯାଏ ଏଟା ଭିডিଓ କରି ତୁ ହାରିଲେ ତୋର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ଥୋଇବ ତୁ ଥୋ ହଁ ତୁ ସେ ଥୋଇବ ବା ଦିଆ ତ ନଗେଇ ଥଉ ନା ପୁରା ତିନି ଥାଉଜିନା ଲସ ମିଳିବ କାହାକୁ ସେଗୁଲା ଯେ ଖଡ ଖଡ ହବ ପୁରା ହାଉଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବ ଚୋରି କେହି ଶୁଣିବେନି ଆମ ବୋଉ ଛୁଆ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବ ଖଡ ଖଡ ହେଲେ ଯଦି ଖଡ ଖଡ ଯଦି ମା ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବ ଓକେ ଚଳି ଯା ପଛ ଉଠିଯାଉ ନା। ସବୁ ଯାଇ ଆଗରେ କଣ? ତିନି। ହଁ। 3 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
ତୋର ସୁବିଧା ଚଳିବ ଧୀରେ କାହିଁ ସୁବିଧା ଚଳିବ ଧୀରେ ଥୋଇ ଦଉଛି ଚାରି ଚାରି ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା କଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହାଲୁ ତୁ ଶୁଭିବନି ତ କାହିଁ କାନେଇ ଦେବି ଛଅ ତାପରେ ହଁ ରେଖା କାଢୁ ପିକୁ କାଢୁ ଆଉଥରେ କାଢ ଆଉଥରେ କାଢ ପିକୁ କାଢୁ ସେ ଥର ଘୋଡେଇ ଦେବ ପିକୁ ତାର କଚାଡ଼ି କଚେରୀ ପରେ ହେଇ ଘୋଡ଼ା ଦେ ଶିଳୁପୁଆ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ପିଠା ପାଗଡା ହେଇଯିବ ସେ ପିଠାଟା ଯାଉ ପିଠା ଆସିବ ନା ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ପିଠା ଅଛି ସେ ଖାଉ ଉପରେ ନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏ ଉପରେ ଭଙ୍ଗ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର ନା ହଁ ସେ ସୁଳି ତାର ଧରିକି କଷି କଚାଡ଼ି ଦେବେ ପୁରା ତଳୁ ଉଠେଇକି ଏଇ ଅନାନି ଖାଇ ଏଇ ଏମିତି କଚାଡ଼ି ତଳୁ ହାଣ୍ଡିଟା ଧରିକି ଏମିତି କଚାଡ଼ି ଦେ ତାର ଧରି କଚାଡ଼ି ହାଣ୍ଡି ସହ ଏମିତି ପଳାଉ ନା ତମେ କାଠି ହେଇଛ ପଳା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳା ଯିବା ଭାଇ କେତେ ଦେଇଦେଲି ଭାଇ ସଇଲାଣି ଦଉନା ଆଦେରେ ଦିଅ ମୁଁ